Weh. Situ Unggul. Di Barungan Batu. Der. Akhirnya guys, pengantin dari laki-laki udah tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Penting kita. Alhamdulillah. Tahan. Laminan. Soka Salim A. Salim Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Timbadi salam wal intirom, pertama-tama panjatkan puja sareng puji kadirat ilahi robbi aja wajah. Satu acana ngulingakeun kana maksad yen riungan daya sanes sim abdi nyunkan dihapunten sabaring kaalpaan. Sim abdi atas nami pengatur. Satu kata buat pengantin. Sama wae pokoknya mah. Sing arageung milik. Sing arageung milik lah. Sok sing bareng ke wengi. Oh, maaf, pangmotokeun kurang di dia. Tong ilap ngadapang. Tuh, tukang jualan sibuk kan. Oh. Ang bari mapa ato kita bisi eta. Sama wa ya Hardiman jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ani dicampur kan? Doanya buat pengantin. Doanya buat pengantin. Nuhunnya. Semoga Mawadah. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi makan apa? Sosis mau gak? Dik jajan. Iya, dik. Ya, pas leng, Bang. Bos, masalah. Ada. Mang Firman ada sepasengnya. Ina motor. Ada tukang baseng sepaseng juga. Bosan di depan lah. Halo. Ya. Ini nomor tabak. Ek naon eta teh? Tong mulung nih gitu. Ya aya 2 pasan teh. Ya. Beda aya pasti ngomong bener. Tinggal itu. Para murangkali tinggal itu. Dek. Mah dia ayah. Maya urang ngarupingkeun pantun mangrupi sawer minangka diajar wante. Ulah ngepek da teuing jawe. Sawer hartina panggeuing papatah kana nyararing dangding bari ngariri. Pamugi sadaya mugi waluya. Moyak nak no magung sing sabe ditulung ku bumi alam dijungjung. Nyana kaliwat langkung. Nyaka puru bawah da suka-suka. Suka-suka dia ina dari satu laksana datang jodona. Hati banglas gelis kalalu dina. Lugina dunia akhirat Gusti mapainan rahmat kana wakul halal. Di sarangan da silih hormat. Silih hormat ka sesama sing nyakai beurama lakonan perintah agama. Tangtu pada tapi mun ngabok wadah. Ah gitu. Tahan. 1, 2. Semua. Oh, itu tuh buka tuh nyanyi ke Korea.
page Den. Waduh, mantep, Pak. Aduh. Angkat dulu tuh jempolnya. Mantep, beakeun satena. Ya, selamat menempuh hidup baru dan samawa sakinah mawadah warahmah. Terima kasih. Amin. Budak buleud ke aya dina YouTube ya. Aya dina YouTube ngereka tingali. Aya dina YouTube ke ye. Mana nyumput. Kayak ama. Kayak oma. Momen yang lagi makan. Waduh. Tidak lapar saya mah. Gurihnya. Mantap, mantap. Persib. Persib. Persib di pucuk Mantap. dingin. Wah, dingin. Gak ada yang bakalan nyusul lah. Makan lu. Jangan lapar jauh-jauh dari Bogor ke sini. Nyungsep di Cibuluh. Iya. Kang, daging kudu video. Dagingnya ka batas. Cukup sampai di sini acara jajak pengantin dan sudah makan-makan sudah beres. Selanjutnya kita pulang. Tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, gimana? Kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya sehat ya. Kita lanjut pulang. Ayo pulang. Ayo. Mana masih kene kurang? Hah? Masih Nambah lagi, nambah. Nambah. Padahal tadi teh lawan urang, dak. Urang paneri. Takia. Masih kene can beres. Coba lihat menunya. Wah, mantap. Selamat makan, selamat menikmati.